Okay, let's play, guys. Ha? Let's go. Okay. Akit muna tayo dun sa may egg. Daming itlog. Okay, jump. Jump! Okay. Jump! Ay. Jump. Jump. Jump! Ha? Jump! Okay, yan. Okay, dandan lang. Baka mahulog tayo. Okay. Oh my God! Oh my God. Wala nga lagay na kasi nakalagay na. Okay, let's go, guys. Oh, wait lang. Dandan lang. Dandan lang. Okay. Yan na. Dito tayo. Dandan lang. Ba't may mga puti dyan? Okay, talan! Okay. Talan lang tayo. May itlog, may egg na naman, oh. Okay. Yan. Takbo lang tayo, guys. Hindi lang kailangan tumakbo na eh. Ay. May beacon gold doon, guys, oh. Naglag ata siya. Tara na nga. Akit tayo. Wee! Ay, paano to? Paano yan? Invisible? Ah, sige, talon tayo. Ay, kala ko mahulog tayo eh. Okay, sige, talon pa tayo. Paano to? Ba't may ano? Ay, yan wa! Sige, ulit. Sa may daan? Ayun pala. Okay. Okay, let's go, guys. Wait lang. Talon muna tayo. Wait lang. Invisible pala tong ano eh. Okay, takbo. Ay, ang hirap nito. Wait lang. Wait. Uy. Muntik na. Ay. Wait lang, dahan-dahan lang. Aray ko. Wait lang. May YouTube pa talagang dumaan. Okay, let's go. Sorry guys, naglag ako. Okay, let's go, guys. Jump lang tayo ng jump para. Yan, let's go. Yan, sige. Pataas naman, oh. Okay, kaya natin. Kaya mo yan, girl. Okay. Talon lang sa gilid. Yan na! Talon. Muntik na yun, ha? Ano? Talon! Let's go! Okay, talon lang ng talon. Ayaw, nahulog pa. Okay. Guys, comment for the part 2 na lang. Bye-bye! Bye, guys! Bye-bye!